kunnafoni lamɛnli kɛbaga min bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ. Société Barego Somilo SA maaw u nana ɲɛfɔli kɛ an ka kɛɲɛba ɲɛmaw ani kɛɲɛba sigibagaw ye. U ye baara min kɛ san 2020 kɔnɔna la ani u ye baara min boloda san 2021 kɔnɔna la ka se k'olu ladɔnniya o la. O baara ninnu kɛra an ka salle de conférence de préfecture kɔnɔna la. N'a kɛra nin février kalo in tile 12 san 2021. O baara ninnu kɛra an ka société civile ɲɛna, an ka dugutigiw ɲɛna, an ka conseil de cercle ɲɛna, an ka maires ɲɛna ani an ka service technique nana. N'a ɲamaya taara ka di min ɲɛ an ka kɛɲɛba cercle préfet ba ma n'ale Idrissa Kane ye. O baara ninnu kun ye ka se Barego Somilo SA a ye baara min kɛ an ka Mali kɔnɔna la ani baara min bolo dalen b'a bolo an ka Mali kɔnɔna la min ye sigidala mɔgɔw olu ka yiriwa ani u ka sabati ye ka se ka kɛɲɛbakaw ladɔnniya o la. An ka jɛ k'olu lamɛn. tɔgɔ Abbas Kulibali, Lulu Gonkoto, directeur général. N bɛ fo ka ɲininkali la nka yanni an k'an da don o la an bɛ foli ka se préfet ma, maire, conseil de cercle, chef de village ani chef de service n'u sera anw ma yan sɔgɔmada in na ka na ni restitution kɛnɛ kan. Effectivement san o san a bɛ kɛ mais salon ko a ma se ka kɛ covid sababu ye, o y'a sɔrɔ faamuyaliw ma bɛn kosɛbɛ nka ɲinɛ an nana kɛ k'a yira bɛɛ la k'a fɔ covid effectivement bana don nka a man k'an bali an ka baara kɛ, a man k'an bali minimum dɔw bɛ an ka fara ɲɔgɔn kan k'o da yira ɲɔgɔn na. Donc an ka foli b'u ye, u nana an ka wele lamɛn, a diyara an ye. An bɛ profiter o la k'a fɔ san mun tɛmɛna a kɔlɔlɔw cayara, donc an bɛ ala ɲini pour que nin san a ka kɛ san barikama ye, a ka k'an san nafalan ye, n'u b'a fɔ a ma bonne heureuse année 2021. Donc an y'o foli ka kɛ se préfet ma ani a ka maraba bolo bɛɛ n'o ye kɛɲɛba ye. Donc an nakun ye effectivement ka san tɛmɛlen lahalaw fɔ, baara caman kɛra, gɛlɛya caman kɛra. Donc en tant que partenaire an bɛ aw de ka sigida la yan an ka ko dɔw ɲɛna yira ɲɔgɔn na. Fɛn mun jɛngɛnna an bɛ jɛ k'o tilen, fɛn mun fana ɲɛna an k'o dɔn ɲɔgɔn bolo pour que o ka kɛ ka waleya pour que an ka segin o kan. Donc vraiment an nakun de kun ye sɔgɔmada in na, an bonyana, a diyara an ye parce que vraiment débat ɲɛna kosɛbɛ. An ye kuma dɔ la a bɛ gɛlɛya mais o fana de ye sigida cogoya ye, hali ni ɲɛ a bɛ to ka fili ɲɔgɔn ma. Donc vraiment débat ni engagement ni passion mun b'a la o kɔni ni nimisi wasa kosɛbɛ sɔgɔmada in na. A ɲininkali n'a fɔra ko mini fɛn caman de b'a kɔnɔ. A fɔlɔfɔlɔ ye mɔgɔ 5000 ni kɔ de bɛ baara la Lulu. O maa 5000 ni kɔ, kɛmɛ sara la 96 olu de ye mini baarakɛlaw ye. Mini yɛrɛ dɔrɔn ka taabolo la kalo o kalo à peu près 900 à 800 millions an b'o de don INPS kunna. O bɛ taa kɛsi kelen de la o. N'i y'o fana jateminɛ kɛɲɛba ye o yɔrɔ ye bi, le fait que minnu b'a dakɔrɔ à peu près 4 milliards de recettes, 3 milliards u b'o de kɛ mois o mois. A bɛɛ bɛ taa jamana de ka kɛsi la. Mais n'i nana Lulu ni Gonkoto yɛrɛ ta, Lulu ni Gonkoto san tɛmɛlen baara kɛra, sanu bɔra effectivement, sɔrɔ la dividende, Lulu yɛrɛ dividende sarali daminɛ. Donc a fara filalen ɲɔgɔn kan, a fila Lulu ni Gonkoto 120 milliards o de tilala Rangol cɛ, disons Barrick ani fɛn cɛ ani État du Mali cɛ, à peu près 40 milliards. État du Mali b'o de sɔrɔ dividende la, o ti de dividende. O fana bɛɛ bɛ taa jamana kɛsi de la o de bɛ kɛ ka mɔgɔ sara, o de bɛ kɛ ka fɛn caman kɛ. Mais n'an bɔr'o kɔ olu ye diyagosa de ye, taxes ni fɛnw ye diyagosa de ye. Donc anw bɛ jara de bato, olu tɛ négocier, u bɛ sara de. N'i bɔr'o la maintenant an yɛrɛ ka u b'a fɔ o ma ko responsabilité sociale d'entreprise, n'o ye code mun b'anw régi a ma diyagoya anw kan, mais i tɛ se ka kɛ sigida la k'i t'i hakili to olu la.
sinon i tɛ pɛ sɔrɔ a bɛna kɛ mankan bɛ caya o de b'a to mun ye kɔlɔnsen ye o mun ye éducation ye o mun ye musow dɛmɛli ye o n'o ye centre multifonctionnel ye n'o ye kalan fana dɛmɛni ye n'o ye école jɔw ni école karamɔgɔw saraliw ni fɛnw ye an b'o bɛɛ de kɛ ani centre de santé équipeli ni furajiw covid yɛrɛ sababu ni fɛn caman na an y'a kɛ covid la à peu près 900 millions an y'o de di à partir de l'état central à Bamako ministère de santé an nana région na Kayi ka tila ka na dɔ di Keɲeba fana ma o bɛɛ ye de k'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka kɛ k'i sigilen don ko i tɛ se ka fɛn dɔ k'i kɛrɛfɛ donc o responsabilité de b'an kan et encore an ta ka gɛlɛ parce que an ye maliyɛn de ye Lulu ni Gonkoto depuis mini daminɛ fo ka taa se bi ma maliyɛnw de y'a gérer et puis maliyɛn minnu y'a gérer bi bi na o bɛɛ ye postebaw sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ mun ye Afrique centrale ye mun ye Afrique de l'Ouest ye an fana n'a bɔ a kalifalen don na bi an fana ka laɲini dɔ ye n'an bɛ taa maliyɛn wɛrɛ dɔ de bɛ n'a ta donc k'a fɔ k'i tɛ sigi labaara o ye nkalon de ye donc sigi labaaraliko ye o ye aw ma jagosa ye gɛlɛya fana b'an kan dɛ o gɛlɛya fana an b'o da yira sigida la gɛlɛya mun b'an kan bi o ye an ka permis convoitelen don ni mɔgɔ caman ye u bɛna sigi an ka permis kan bon mɔgɔ dunanw b'o la dugulen b'o la bon mɔgɔ bɛ siniwaw k'o fɔ fɛn a ka ca anw tɛ se k'u lawuli o mais anw bɛ se ka layira jamana ɲɛmɔgɔw de la o sababu la an ye lɛtiri caman sɛbɛn an ye lɛtiri sɛbɛn k'a di maires ma an ye lɛtiri sɛbɛn k'a di préfecture la an ye lɛtiri sɛbɛn k'a di ministère des mines ma n'o y'an ka tutelle ye ka taa ministère de l'administration na an ye lɛtiri sɛbɛn hali ka se OMVS la n'o ye chargelen don file Falémé ni Sénégal la donc o y'anw seko de ye an bɛ se k'o de kɛ mais an tɛ se ka mɔgɔ jagosa puisque fanga t'an bolo fanga ye jamana de ta ye donc n'u y'a bila cogo min na o don an bɛ jamana kɔ an bɛ sariya kɔ. sɔgɔmada in na an nisɔndiyalen de aw bisimila an ka salle kɔnɔ aw nana an ka wele lamɛn a diyara an ye kosɛbɛ u y'a fɔ cogo min na ɲɔgɔn ni a mɔgɔ bɛɛ tɛ kɛnɛ kan parce que Cloxar de don Cloxar mɔgɔ bɛɛ tɛ yan covid sababu la dɔw bɔra la donc Cloxar ye mun ye jamana de y'ale sigi pour que jamana fanga sira ni décentralisation sira jamana fɛn fɛn bɛ se ka na ni ɲɛtaa ye donc olu bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ ani partenaires olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ ka kuma développement ko kan donc an ye nin Cloxar nin an ye a sigi ni BARIC ka dɛmɛ de ye olu de y'a fɔ an na ko u ka restitution se la u bɛ ka min kɛ Keɲeba kɔnɔ u ka baara a tɛ ɲɛ f'u k'a fɔ population na population bɛɛ tɛ se ka wele ka na mɛ minnu bɛ population représenter n'olu bɛ kɛnɛ kan n'olu kunnafoniyala ni ala sɔnna population fana b'a sɔrɔ donc olu de ko an ka nin Cloxar nin kɛnɛ sigi an b'o kɛnɛ de kan mais bana sababu la an ma se ka bɛɛ wele parce que jama man ka tɛmɛ mɔgɔ 50 kan olu bɛ sariya bato cogo min na u tɛ se ka tɛmɛ sariya min fɔ n'o ye mɔgɔ 50 ye tɛmɛ tɛ se ka k'o kan donc o de y'a to jama ma caya an b'o kɛnɛ kan donc an bɛ BARIC fo kosɛbɛ ka sababu kɛ restitution ma nɔgɔn i ye min kɛ k'a yira mɔgɔw la a ma nɔgɔn dɛ i bɛ baara caman kɛ restitution tɛ se ka kɛ donc san o san an bɛ segin nin kɛnɛ kelen kan restitution u ye min kɛ bɛɛ tɛ a kalama parce que Keɲeba kɔnɔ u bɛ baara kɛ yɔrɔ min na a yɔrɔ man ca a yɔrɔ man ca mais à travers le Cloxar bɛɛ bɛ bɔ a kalama u ye min kɛ maires bɛɛ bɛ yan sous-préfets bɛɛ bɛ yan chef de service bɛɛ bɛ yan donc société civile bɛ yan bɛɛ bɛ yan donc bɛɛ bɛna dɔn u ye min kɛ 2020 kɔnɔ u ye nafolo ta sira fɛ ani développement sira fɛ u ye min kɛ Keɲeba mara kɔnɔ bɛɛ bɛn'o dɔn ani Kayi parce que u ka fɛnw bɛ se fo Kayi ani Mali yɛrɛ économie i ye hɛrɛ min sɔrɔ u ka baara senfɛ donc an bɛ BARIC fo kosɛbɛ ne y'o fɔ bɛɛ ɲɛna c'est une chance d'abriter les sociétés minières c'est une chance parce que tiɲɛ don bɛɛ tɛ se ka baara sɔrɔ mine na mais a mana kɛ cogo o cogo d'une manière ou d'une autre
i b'i ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔna na. Donc an bɛ Barrick fo kosɛbɛ, u y'an dɛmɛli min kɛ ka nin clochard nin ka organiser. An bɛ aw yɛrɛ fana fo kosɛbɛ, aw ye aw ka baaraw bɛɛ to yen ka na restitution in ka na kɛnɛ kan, o diyara n ye kosɛbɛ. Donc sur ce, je déclare ouvert les travaux du clochard sur la restitution du bilan 2020 de Barrick. Je vous remercie. An ye kibaruya fɛn sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na, donc n bɛ min ɲini jama fɛ, min fɔra yan nɔ an ka se ka taga laseli kɛ an bɔra yɔrɔ minnu na. Donc ne ka foli bɛ taa fanba bɛ taa an ka partenaires ye, ka n ka foli bɛ préfet n'a ka jama ye ani maire fɛn fɛn mɔgɔ n'a y'a sɛnsɛn ne ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. Donc ne kɔni bɛ dugawu de kɛ Ala ka an bɛɛ ni ɲɔgɔn caman ma. Ne tɔgɔ ye Alpha Umar Baylo Diallo de, ne ye Faraba commune rurale maire de. Sani n ka taa yɔrɔ jan fɔlɔ n bɛ foli bila Barrick SA ye, Barrick Mali ye, parce que u bɛ baara mun kɛ kan cercle kɔnɔla la n'o ye sanubɔ cadre kɔnɔla la, u ka société minière bɛ mun kɛ kan, u ye présentation mun kɛ a diyara n ye, a bonyana ma. An y'a ye k'a fɔ vraiment u hakili bɛ anw na, bon gré mal gré, parce que u ye mun kɛ fɛn ɲuman de don. Mais i b'a dɔn Keɲeba cercle composelen bɛ ni commune 12 de. Mais u ye réalisation mun kɛ, o ye ne ka constat ye. Présentation kɔnɔ réalisation mun kɛra, a kɛra Sitakili commune dɔrɔn de ani Keɲeba. N y'o de fɔ, u ka kan k'a dɔn k'a fɔ ko Keɲeba cercle ye commune 12 de. Awa commune bɛ Ala m'u ka sɔrɔ kɛ kelen ye. Awa n'a mana fɔ Mali kɔnɔ ko l'or malien doit briller pour tous les Maliens. Awa an kɔni ta yin kɛra théorie de, an ma pratique ye fɔlɔ dɛ. O de y'a to n y'a ɲini u fɛ, u k'i ko filɛ an commune fantanw ye, parce que c'est t'an ye. Awa n'o kɔni sera k'o kɛ, a bɛ diya n ye. N'i ye Faraba commune ta, nous sommes très enclavés. Sira fosi de tɛ yen mun bɛ se k'a fɔ ko ilon ka taa nin baara in kɛ. Par exemple k'a fɔ ko sira ɲuman bɛ yen, a bɛ taa eau potable d'an ma, o sira tɛ yen. Donc on est enclavé, on n'a pas de route, sira t'an bolo. Awa ji jɛlen tɛ se k'a sɔrɔ, parce que n'i k'a mɛn eau potable, i b'a sɔrɔ forage de kelen bɛ, n'a y'a sɔrɔ a ji traitelen bɛ, yamaruya ka di k'a fɔ k'a bɛ se ka consommer. Mais bi bi na alhamdulillah rabbil alamin, an kɔni on vivote. Madame Maïga Lala Fofana, ne bɛ Keɲeba sirako o de kunna. Société minière ni n b'u fo fɔlɔ. Restitution in société bɛɛ t'a kɛ. Ni société min y'a kɛ, i bɛ kunnafoni di. San kɔnɔ aw ye min kɛ, san kura nata aw b'a fɛ ka min kɛ domaine bɛɛ la. O hukumu kɔnɔ sirako la ne bɛ se ka dɔɔni f'o la. Société ye sira caman dilan Keɲeba cercle kɔnɔ bi, nka u y'o de goudron da. Donc dugukɔnɔmɔgɔw bɛ boli min fɛ, poussière b'a kan, accident ka ca. An ye san damadɔ kɛ, ne b'a kuma fɔ. Finalement Ala y'a ni sababa bɛn, u y'o goudron da. A bɛ 17 km bɔ, si je ne m'abuse. O kɔfɛ ka bɔ Sagolabada la ka taa fɔ Jijan, u y'o sira fana dilan k'a kɛ siraba bilenni ye, ka arajiw kɛ, ka pont fitininw kɛ, ka ralentisseurs kɛ, a bɛɛ n'a panneau. U y'a fɛn fɛn fana kɛ, a si ma kɛ
TP kɔfɛ u nana an ɲininka nin bɛ kɛ cogo di an y'a fɔ u ɲɛna u y'a kɛ o kɛcogo la kumakan laban min b'o foli kɛ o ye jalafara kɔ in ye jangi n'a kɔ précisément salon samiya la jangi n'a kɔ tigɛra maire sera ne ma n k'a ma maire e t'a ka sira dilan ma se fɔlɔ anw b'a programmer mais sisan machine tɛ TP kɔnɔ an tɛ se ka wuli urgemment k'an bɛ taa kɛ min bɛ se ka ŋɔni bɔ an sen na sisan an bɛ se société ma maire taar'u fɛ yen u ye ne wele ko maire ser'u ma ko mun ka kan ka kɛ n y'a ɲɛf'u ye u ko k'a devis kɛ n y'a devis kɛ u y'a wari di an y'a di baarakɛlaw ma u y'a pont dilan a ye pont ye bi a kɔntana kojugu donc n bɛ société fo halisa ne kelen tɛ service technique fɛn fɛn bɛ Kɛɲɛba u ni service technique ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ni service technique jɛra ka fɛn fɛn kɛ o bɛ kɛ fɛn ɲuman ye o bɛ kɛ fɛn sankɔrɔtanen ye komi ne ta in kɛra cogo min na. Ne tɔgɔ ye Jabel Sisɔkɔ, chef de village Kunda. Voilà, e ka kuma diyara n ye. Société minienne u ye baara kɛ ne kɔni fɛ. U ye baara kɛ baara mun don baara dugun tɛ. U ye ji sanuman di an ma. U ye forage 8 de kɛ ne ka dugu kɔnɔ. Ka école-so jɔ, ka dɔgɔtɔrɔso jɔ, ka kaburudon clôturer. Bon, 2015 lotissement ko u ko ka dugu redresser. U ye jɔyɔrɔba ko fana na. A baaraw daminɛna man ban mais u ye jɔyɔrɔba ko fana na. Bibi n'i y'a ye mobili bɛ dun kundanyɔrɔ dɔw ala ni société minienne sababu. N'i y'a ye an denw bɛ kalan u ma an taga yɔrɔ la fɔlɔ u denmisɛnninama ala ni société minienne ani an ka mairie ni an ka commandant parce que fɛn fɛn ni société minienne b'a kɛ dugumɔgɔ ye a bɛ tɛmɛ an ka faamaw ka sira de fɛ fɔlɔ olu de bɛ sɔn n bɛ foli di olu ma an ka finitigilakaw ma.